আজকের অনুষ্ঠানটা আমরা সবাই মিলে, আমার স্টুডেন্টরা এবং আমরা সবাই মিলে করলাম। কেমন লাগলো তোমরা সেটা জানিও। আর শেষ ওদের অনেক ইচ্ছা যে আমি কিছু একটা করি, আমার নিজের ফ্যামিলির লোক চাইছে বা আমার স্টুডেন্টরাও চাইছে, এবং তাদের জন্যই ওই লাস্টে একটুখানি একটু ছুঁয়ে দেওয়া আর কি, একটু চেষ্টা করছি একটা গান, দেখো কতটা ভালো লাগে। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल, पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन।